Bonjour les amis, bonjour les Maliens, bonjour les panafricains, c'est moi Boubacar Traoré, je suis africain, panafricain, j'aime le monde entier, plus particulièrement l'Afrique noire, d'où je viens. Alors je vais faire une vidéo à propos de Tiken Jah Fakoly. Je vais devoir parler en malinké parce que ça concerne le monde, l'Afrique, mais surtout les malinqués, les noirs. Alors, on échoue, Maliens, on échoue, Chifions, ni Farafina, ma obéni chou, obéni Nyankuma. Comment mon nom, comment balé à Fanamai, Kudo lebe senna, no kera Tiken Jah Fakoly la mankanye Malila. Tiken Jah ni Malien on te mankana. Tiken Jah ni ma kelen fla sawa debe mankana Malila. Olu de wulila kube Tiken Jah kube fadenya keleke kakle Tiken Jah la. Oye malubali ali. Kube juguya kelela wuli kakle Tiken Jah Fakoly la. Oye malubali ali. Ninga yengo oye malubali ali. Eke wale kana ka baara min kɛ ka fadenw kunna wolo ka faso kunna wolo ne m'a kɛ i ɲɔgɔn dɔw wula ka na o baaraw kɛ k'a bɛ faso kunna wolo ka farafinna kunna wolo e k'i jɔ bonya sira kan k'e b'o la jɔ i tɛ se cɛ i tɛ se. Bamananw ko dali masa n'a ko mena ko iyo k'ale sɔnna ale dali masa sɔnna ni yeli masa y'i ban o ma a b'i faga a bɛ kɛ walama a b'i nagansa a bɛ kɛ. Tiken Jah la programme min a bɔra aw réseaux sociaux la a ye min ɲɛfɔ aw y'a faamu hakilima ni a kuma fɔra kuma min bɛ kuma jɔlen n'a fɔra hakilitigiw olu b'a faamu. Ko an mana kuma fɔla hakilimaw le an mana kuma fɔ kilofɔraba ye na hakilitigi mankan tɛ han nka ka ɲɔgɔn nati lo. Tiken Jah Fakoly bɛ kɛlɛ mɛn na farafinna bɛɛ la kɛlɛ don. N'i y'a ye Tiken Jah Fakoly bɔra Côte d'Ivoire ka na sigi Mali la parce que a tun bɛ farafin de la kɛlɛ la. Mɔgɔ damadɔ bɛ yen o kɛlɛ man di olu la, olu sago de farafindenw bɛɛ ka daci u ka nɔgɔ u ka ɲani olu dɔrɔn ka bɔ o tɛ bɛn Tiken Jah ma sɔn o de ma. O de kosɔn o wulila ka kɛlɛ kɛ ko farafindenw kana mɔgɔ wɛrɛ kana farafindenw tɔɔrɔ. O de kama a bɔra Côte d'Ivoire ka na sigi Mali la. Maliyenw dun olu y'a bisimila, olu k'a ye ko i bɔr'i bara i nan'i bara. Ala ye k'a sigi dɛ a ye min ɲɛfɔ ko mɔgɔ damadɔ de tun u delila k'a wele ka wele bila ma k'a ka na a kana concert kɛ u ye olu bɛ programme min na. A nana u barola u kumana u b'a sara wari min na ale k'u ɲɛna k'u b'a sara $10,000,000. Olu ko k'u tɛ se $10,000,000 na nka u b'a sara $5,000,000. Farafinya kama, fansikɛya kama, badenya kama, hɔrɔnya kama a sɔnna $5,000,000 la. $5,000,000 nin fana a k'u ye ko ne bɛ se k'a fɔ aw ye $5,000,000 la nka n ka baara kɛ a minɛnw n'a bagasiw a matériel aw b'a lajɛ ka matériel nati min ka ɲi min b'a kɛ aw bɛ
aw bɛ sewa ne yɛrɛ bɛ sewa n bɛ n ka baara kɛ a kɛcogo la olu sɔnna o ma u nana engagement min taara u ma sɔn k'a la tilen u ma engagement de tilen fo concert sera tuma min a y'u wele u ye nkalon tigɛ u ko k'u ye matériel nati u ni foyi ma na o tuma concert don sera a y'u wele matériel ma na foyi ma na ale k'u ɲɛna ko ni matériel ma na a tɛ ka baara kɛ parce que engagement kɔnɔ min fɔra a ma kɛ a nana sigi k'i miira n'a ma na olu bɛ taa ko wɛrɛ fɔ fansiw ye ka nkalon tigɛ k'a lakun a nan'u wele k'a bɛ na baara kɛ olu ko ɔhɔn baara wagati sera a fɔra k'u bɛ wuli ka taga kama u ma taa o kama ale yɛrɛ wulila ka na k'u wele a bɛ cogo di aw dun ma na a dun heure min fɔra a sera a taara fɔ stade la pour ka taga baara kɛ u ma sɔn a ka don u ye complot kɛ a kama a fana tigina ne bɛ taga e ne wele bara ne taara e bara e ko ne ye ko n tɛ don ne bara tɛ e de bara dɔn a seginna ka taga o de tɛmɛna olu taara u ka awabayi parce que lui c'est un Ivoirien, pour eux c'est un Ivoirien, c'est pas un Ivoirien, c'est un Mandinka. On connaît pas Ivoirien, nous on connaît Mandinka. Nous même comme Mandelo, Beka l'onko Mandin, c'est la Côte d'Ivoire, Burkina, Mauritanie, Mali, Sénégal, Gambie, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau. La preuve, Soundiata Keita, il n'est pas né au Mali, il est né en Guinée-Conakry. Mais c'est comme le président Sigira, il veut le Djamana, ni kɛra président ye i bɛ bɔ yen de ka na capitale la donc a taara a sigira yɔrɔ min na o ye actuel c'est le Mali mais a ka ni a ye nin bɛɛ de gouverner an bɛɛ de kelen ye an bɛɛ de Mandinka ye voilà donc pour eux c'est des Maliens Tikenja c'est pas un Mandinka c'est pas un Malien k'u b'a kɛlɛ ni Ala ye min kɛ mɔgɔ ye ni Ala ye mɔgɔ la yɛlɛ ni mɔgɔ ko k'a b'a la jigi e mɔgɔ de bɛ jigin i da wɛrɛ min to ye dugukolo kɔrɔla la i bɛ sa de i dali mansa sɔnna yeli mansa tɛ se k'i ban n'i y'i ban i bɛ nagansa voilà donc je continue l'histoire u tagara a ka so kɔnɔ o kuma a tɛ yen u y'a ka mobiliw ta ka taga évaluer k'a feere 1 million et quelque chose ka taga u bara ale nana a y'a ko lawuli o tuma même bɛ sigilen Mali la komi u ka masakɛ n'o ye ATT ye kuma sera u ma ATT y'u a ye wele bila u ma u nana a k'u ye ko aw ye nin ko dabila aw ni Tikenja an bɛɛ de kelen a tɔgɔ de ko Musa Dumbuya Musa Dumbuya Kouyaté Dumbuya Keita Traoré etc. tout ça c'est des Mandinka. Il s'appelle Musa Dumbuya. Il est né juste là-bas en Côte d'Ivoire, mais là-bas c'est le Mandé. Et puis à Boroa Bara Anana Ambara. Ninko, Ninkana Wuli, Nimani Amma. Il a Boulou Blako, il a payé 4 millions Kadiouma. Parce que même immobilisant, voilà, c'est 1 million et quelque chose. Au cas où a signé 4 millions. Président Moumé Oula 4 millions Moka dit. Nego, au Kokawe Tikenja ça. Comme on a concerté. Tikenja bora aw taara ka bolofɛnw ta aw taara feere ko wari kɛ aw poche kɔnɔ e kɛlɛ ma ban wa min fana ye mobiliw san président ye 4 millions bɔ k'a di o ma kɛlɛ ma ban wa aw ka sigi fo bi k'aw bɛna o aw ka juguya kɛ o la k'o kɛlɛ aw tɛ se k'a kɛlɛ ni Ala ye min na yɛlɛ mɔgɔ tɔ la jigi n'i kɛ b'a la jigi e de bɛ jigin furukolo kɔrɔla la hasiriya man ɲi juguya man ɲi ɲɔngɔya man ɲi depuis lawale tubabu nana tuma min a 1700 farafinw de tubabu dɛmɛ kelen kelenw de tubabu dɛmɛ ka farafinw kɛ jɔn ye hali bi ale kelen kelenw bɛ yan mais min bɛ bɛn o de bɛ bɛn min tɛ bɛn o tɛ bɛn wara bilen ni kara sera a ma a b'a fɔ de ko kungo kɔnɔla bɛ kalayalen de a bɛ bɔ de u b'a kunkolo ti pɛpɛrɛpɛ yo jalan ka se yen cɛ a ye sabali nin ko in na en tout cas les dignes fils de l'Afrique on est derrière Tikenja Fakoly fo saya n'aw ma nin ko in dabila k'a ka di
aw b'a dabila k'a ka go aw tɛ se aw ka misɛn aw tɛ se aw ka misɛn n'aw ma nin ko in dabila k'a ka di aw b'a dabila k'a man di k'a ka kalan. Mais 2 ou 3 personnes là, vous vous croyez pour qui là? Pour essayer de créer des polémiques dans des bases mensongères, des systèmes machiavéliques en Afrique. Même pas honte. Au moins toi vous kele, au moins Nazara vous kele, au moins Sora vous kele, au moins vous kele fort, au moins farafin, au cousin ou au frère vous kele. Djugiyaka, Nyangoyaka. Wote ben, mente ben, na ma yinko yin dabla, na ma sabali. Ha, na ma sabali. Awa bolo non kono ka kale alembe. Ibi bolo ki awa inyala ka fe avec nyala ki nundo. Cha yin ko dabla ha. Anta ko bi, anta ko sini, awte tinya kono bi, awte tinya kono sini, ambe tike njade ko bi, amba le ko sini. Na ma dabla ke. Amai. Voilà, ni beko ko ato ni ma to naka to ndombe ikoro ikende ba che amase yen folo ti ayin ko indabla ha non ta mai wala be ndebwa ka trawre blokat fo awi awka me awtlo la peperepe ayin indabla ni mai ate ben bi ate ben sini ayo fo ayta wari ni fa wele nga ante son fa voilà salam alaikum.